Paradajz je jedna od najomiljenijih i najuzgajanijih kultura u vrtovima, plastenicima i uzdignutim gredicama. Iako postoji mnogo metoda uzgoja, ono što presudno utiče na uspjeh nije samo mjesto ili način sadnje, nego i pravovremena njega, prirodna prihrana i zaštita od bolesti. Danas ćemo predstaviti 4 načina uzgoja paradajza koji su se pokazali izuzetno uspješnima uz opis rezultata i prednosti svakog od njih. Prvi način je klasičan uzgoj u vrtu, te malčiranje biljaka slamom. Ovo je tradicionalan način uzgoja koji mnogi vrtlari i dalje najviše vole. Paradajz se sadi direktno u vrt na dobro pripremljeno i pognojeno tlo. Nakon sadnje, oko biljaka se raspoređuje sloj slame koji ima višestruku ulogu. Zadržava vlagu u tlu, smanjuje rast korova i čuva plodove od prljanja blatom tokom kišnih dana. Rezultat ovog načina uzgoja je bio odličan. Biljke su bile visoke, snažne i vrlo rodne. Prirodna prihrana pripremljena od biljnih ekstrakata poput koprive, gaveza i stolisnika osigurala je stalnu opskrbu hranjivima, a prirodni sprejevi od biljaka i pepela pomogli su u zaštiti od bolesti i štetnika. Drugi način je uzgoj u vrtu, ali pod malč folijom, te navodnjavanje kap po kap. Ova metoda donosi kombinaciju modernijih rješenja i prirodnog uzgoja. Biljke se sade u redove preko crne malč folije koja sprečava rast korova, zadržava toplinu tla i smanjuje isparavanje vode. Ispod folije postavlja se crijevo za navodnjavanje kap po kap, koje ravnomjerno vlaži tlo i omogućava da biljka uvijek ima optimalnu količinu vlage. Paradajz uzgojen na ovaj način pokazao je nešto bolji rast od ovog klasičnog uzgoja, a prinosi su bili jednako visoki. Prednost ove metode je manja potreba za zalijevanjem i gotovo potpuna eliminacija korova. Prirodna prihrana dodavana je kroz sustav navodnjavanja, što je dodatno pojednostavilo njegu. Treći način je uzgoj u uzdignutim gredicama sa bogatim tlom koji smo također malčirali slamom. Uzdignute gredice omogućavaju da se biljci pruži optimalna mješavina tla bogata humusom i organskom materijom. Kod ovog uzgoja tlo je bilo rahlo, prozračno i dobro drenirano, što je pogodovalo zdravom razvoju korijena. Površina gredice prekrivena je slamom koja je zadržavala vlagu i dodatno hranila tlo razgradnjom. Rezultati su bili vrlo slični uzgoju pod malč folijom. Biljke su imale snažan rast, a plodovi su bili zdravi i lijepi. Ova metoda je posebno pogodna za područja sa lošim tlom, jer gredice omogućavaju potpunu kontrolu sastava zemljišta. A četvrti način je bio uzgoj biljaka u plasteniku. Plastenik omogućava raniji start sezone, bolju kontrolu uslova i zaštitu od lošeg vremena. Paradajz uzgojen u plasteniku bio je za 1 etažu viši od biljaka na otvorenom, a dozrijevanje plodova krenulo je znatno ranije. Toplina plastenika i stabilna vlažnost zraka ubrzali su razvoj, a prirodna prihrana i redovno provjetravanje spriječili su pojavu bolesti. Plastenik zahtjeva malo više pažnje kod regulacije temperature i vlažnosti, ali prednost ranije berbe i visokog prinosa svakako opravdava trud. Zaključak je taj da svi načini mogu biti jednako uspješni i dokaz da se sa prirodnim hranjivima i zaštitom mogu ostvariti odlični rezultati kod bilo kojeg načina uzgoja. Bez obzira na to da li paradajz uzgajate klasično u vrtu, pod malč folijom, u uzdignutim gredicama ili u plasteniku, ključ uspjeha leži u prirodnom i pravovremenom pristupu.
Svi opisani načini dali su odlične rezultate jer su se biljke redovno prihranjivale biljnim pripravcima, zalijevale po potrebi i štitile od bolesti bez hemikalija. Uzgoj paradajza na prirodan način ne samo da donosi zdrav i ukusan plod, nego i osigurava da zemlja ostane plodna i bogata za narednu sezonu. Bilo da imate mali vrt, gredicu ili plastenik, uz malo pažnje i ljubavi, paradajz će vam vratiti višestruko. Ako ove sezone niste imali baš neki uspjeh, pridružite nam se i od samog početka uzgajajte biljke uz naše savjete i preporuke, kako bi naredne godine bili što uspješniji. Sve detalje o uzgoju biljaka, prirodnim hranjivima i sredstvima za zaštitu imate na našem kanalu. Pišite u komentarima šta vas zanima, pa ćemo vam rado pomoći da pronađete odgovore na vaša pitanja. Bilo da se radi o pripremi tla, izradi uzdignutih gredica ili sadnji. Sve smo detaljno objasnili i rado ćemo vam pomoći da i vi budete uspješni i zadovoljni svim što radite.